White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Kung puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas Hapit tanan na napakukidney. Pagkabati na ko aning Koi, ako yun siyang giswayan. Dugay jud kong swayan niya, labi na kana akong ubo. Mora na iya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kana ra yung Koi. Kay basin pa mamasinan ta ba? Sagaan pa dito taas pang kinabuhi. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Gikan sa kalidad nga tambal ug vitamin sa Unilab ug Brightmet, hasta pampagwapa sa UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, sigurado makarelate kamo kay sa miaging sinulog, nagkandaiya ang kumbira. Sa kadaghan sa kaon, dili malikayan nga magkadayariya. Pero bisan na pagawas na nimo, doon na gyapon magpabilin nga sakit sa tiyan. Maayo na lang, dunay bag-ong Diatabs Advance. Ang una sa Pilipinas nga dunay loperamide plus Simiticon combination nga naa sa soft gel capsule. Paspas ang epekto versus pure loperamide in soft gel format, dili lang sa diarrhea, lakit nas panakit sa tiyan nga kauban ini. New Diatabs Advance. Tapos ang diarrhea, tapos ang sakit sa tiyan with 2 capsules after first loose stool. Work in as fast as 1 hour. Loperamide plus Simiticon is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor.